Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nia Ananta. Here I will explain about procedure text with the term of upcycling. First, I will explain about the definition of procedure text. Procedure text is text that contains how to make or do something. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. And the next is purpose of procedure text. Procedure text aim to provide instruction on how to do a job using details, material, and methods. Jadi, tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberikan petunjuk tentang cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan bahan dan metode yang terperinci. The next is structure of procedure text. The first is title, judul, explains the name of the procedure or process to be carried out. Di sini menjelaskan tentang nama prosedur atau proses yang akan dilakukan. The second is goal, tujuan. What you want to do in the procedure text. Apa yang ingin kamu lakukan di procedure text. The third is material, bahan. Materials or things that need to be prepared to make something. Bahan atau hal-hal yang dibutuhkan untuk disiapkan dalam membuat sesuatu. The last is steps, langkah-langkah. Explains the stage or process of making something. Menjelaskan tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. The next is characteristics of procedure text. The first, using imperative sentence such as cut the paper or steering wheel. Menggunakan kalimat perintah seperti potong kertas atau mengemudilah dengan baik. The next is use action verbs such as mix, cut, fold, pull. Menggunakan kata kerja aksi seperti mencampur, memotong, melipat, menuangkan. The next is use connectors to order steps such as first, next, then, finally. Menggunakan kata sambung untuk mengurutkan langkah-langkah seperti pertama, selanjutnya, kemudian, akhirnya. And the last is use the simple present tense because it provides general instruction. Menggunakan simple present tense karena menyediakan instruksi umum. And the next is definition of upcycling. What is upcycling? Upcycling is reuse or discarded objects or material in such a way as to create a product of higher quality or value than the original. Upcycling adalah menggunakan kembali benda atau material yang dibuang sedemikian rupa untuk menciptakan produk dengan kualitas atau nilai yang lebih tinggi daripada aslinya. And the next is benefits of upcycling. There are 5 benefits. First is saves money, menghemat uang. The second is saves the landfill, menghemat tempat pembuangan sampah. Third is boosts creativity, meningkatkan kreativitas. And the next is creates custom decor, menciptakan dekorasi khusus. And the last is reduce the cost of production, mengurangi biaya produksi. Next is example of procedure text. The title is How to Turn an Old T-shirt into a Reusable Shopping. Cara mengubah kaos bekas menjadi tas belanja yang dapat digunakan kembali. The goal is to create an eco-friendly shopping bag from an old t-shirt. Tujuannya adalah untuk membuat tas belanja ramah lingkungan dari kaos bekas. The materials are
T-shirt, scissors, needle and thread or a sewing machine. Ada kaos bekas, gunting, jarum, dan benang atau mesin jahit. And the steps, there are 5 steps. The first is lay the t-shirt flat on a table. Pertama, letakkan kaos di atas meja. Then cut off the sleeves and neckline to create the back opening. Kemudian, potong bagian lengan dan leher untuk membuat bukaan tas. The next, turn the t-shirt inside out and sew the button close. Selanjutnya, balikkan kaos dan jahit bagian bawahnya hingga tertutup. And the next, if using a sewing machine, reinforce the stitching for durability. Jika menggunakan mesin jahit, perkuat jahitannya agar lebih awet. And finally, turn the back right side out and it's ready to use. Terakhir, balikkan tas ke sisi kanan dan tas siap digunakan. Okay, I think that's enough. Alright, that's all from me and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.